Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? I hope you are all fine. So, thank you so much for attending in my online class. And in this pandemic, I hope you are all stay at your home. Always stay healthy. Use the mask if you want to go outside, and then washing our hands and use the hand sanitizer. Okay, before we learn, better pray together. So, pray begin. Finish. So guys, do you remember our material last week? Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, jadi our last material is descriptive text. So, what is descriptive text? Jadi, descriptive text or text descriptive adalah teks yang menggambarkan tentang sesuatu or text who describe something. Nah, describe di sini itu describe menggambarkan, yang mana menggambarkan bisa dari sisi warna, ukuran ataupun tekstur. Nah, for example, I have a pencil case here. So, this pencil case is mine. So the color is black and the texture is soft, and then the middle of the pencil case there is inscription Mopi. I love this pencil case. Nah, itu salah satu contoh deskriptif atau mendescribe something. Nah, dari tadi yang setelah saya bacakan itu bisa ditulis lalu dijadikan narasi dan itu dijadikan sebagai teks deskriptif. Okay, now we would like to learn about expressing intentions and questions to the something. Nah, maksudnya itu apa? Let's check it out. Expressing intentions and questions to the something. So in here, I'd like to tell to all of you about definition of expressing intention and question to do something. Jadi, definisi dari expressing intention and question to do something adalah sebuah ekspresi harapan atau niat dari seseorang. Ekspresi ini secara tidak langsung merupakan sebuah kejadian yang belum terjadi karena masih berupa harapan. Nah, jika kita lihat, intention sendiri adalah artinya niat atau harapan. Jadi, mengekspresikan niat atau harapan dari seseorang, yang mana berarti bahwa niat itu belum dilakukan. So, definition of expressing intention and question to do something adalah berupa harapan atau niat seseorang yang ingin melakukan sesuatu. Jadi, di sini yang namanya intention itu niat. Jadi orang yang berniat ingin melakukan sesuatu itu berarti dia belum melakukan sesuatu tersebut. Itu baru dikatakan sebagai harapan atau niat atau intention. Nah, yang pertama ada I'd like to tell my name. Kalimat ini sering kita dengar di kehidupan sehari-hari. Saya ingin memperkenalkan nama saya atau saya akan memberitahu nama saya. Nah, akan di sini itu kan berarti belum menunjukkan bahwa dia sudah melakukan sesuatu tersebut. Dia belum memperkenalkan namanya. Hanya saja dia baru ingin berniat ingin memperkenalkan dirinya. Nah, ini tuh termasuk kalimat ke dalam intention atau niat untuk melakukan sesuatu. Di sini ada 5 kalimat atau contoh dari kalimat expressing intention and question to do something. Yang pertama, I'd like to tell my name. Yang kedua, I will tell him about my job. Yang ketiga, I'm going to introduce my friend. Yang keempat, I will visit my uncle tomorrow. Dan yang terakhir, do you already have any plans? Nah, yang pertama ada I'd like to tell my name. Kalimat ini sering kita dengar di kehidupan sehari-hari. Saya ingin memperkenalkan nama saya atau saya akan memberitahu nama saya. Nah, akan di sini
itu kan berarti belum menunjukkan bahwa dia sudah melakukan sesuatu tersebut. Dia belum memperkenalkan namanya, hanya saja dia baru ingin berniat, ingin memperkenalkan dirinya. Nah, ini tuh termasuk kalimat ke dalam intention atau niat untuk melakukan sesuatu. Nah, yang kedua, I will tell him about my job. Nah, di sini adalah dia belum menceritakan pekerjaannya kepada temannya. Dan ini juga termasuk kalimat intention atau niat seseorang untuk memperkenalkan atau melakukan sesuatu. I will tell him about my job. Berarti di situ si I-nya sendiri itu belum menceritakan apa pekerjaannya. Yang ketiga, I'm going to introduce my friend. Nah, contoh yang ketiga ini sama halnya seperti contoh yang pertama dan yang kedua. Nah, contoh yang ketiga ini, si I-nya sendiri itu belum memperkenalkan temannya, yang mana dia hanya baru ingin berniat untuk memperkenalkan temannya. Nah, yang keempat, I will visit my uncle tomorrow. Itu berarti si I-nya sendiri itu belum mengunjungi rumah pamannya. Seperti pada contoh yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, itu sama saja bahwa intention itu sendiri itu baru berupa niat atau harapan seseorang, yang mana harapan tersebut itu belum dilakukan. Nah, di sini I will visit my uncle tomorrow. Berarti dia hanya baru akan mengunjungi pamannya besok. Nah, yang terakhir, do you already have any plans? Ini termasuknya question to do something. Pertanyaan untuk melakukan sesuatu. Ini juga pertanyaan di mana pertanyaan tersebut berniat untuk mengajak temannya. Jadi pertanyaan ini merujuk pada kembali ke materi awal, intention seseorang untuk melakukan sesuatu. So I have an example conversation between Vera and Elfie. So in here there is conversation between Vera and Elfie. Hi Elfie. Hi Vera. Do you already have any plan for this holiday? Not really. How about you? I'm planning to spend my holiday at my hometown. Your hometown? Where is it? Lampung. I missed my hometown so much. It has been a year since the last time I visited my hometown. Nah, pada percakapan atau dialog antara Vera dan Elfie, kita dapat mengetahui mana saja termasuk intention to do something dan question to do something. Let's check it out. Di sini, hi Elfie, hi Vera. Lalu Vera bertanya, do you already have any plan for this holiday? Nah, Vera di sini bertanya bahwa do you already have any plan for this holiday? Itu Vera mengajak kepada Elfie, yang mana dia itu mengajak liburan. Itu baru termasuk pertanyaan atau niat si Vera kepada Elfie bahwa untuk mengajak holiday. Lalu Elfie menjawab, not really, how about you? Seperti itu. Lalu Vera menjawab lagi, I'm planning to spend my holiday at my hometown. Nah, jawaban Vera itu I'm planning. Berarti planning di situ itu baru mempersiapkan. Dia belum melakukan holiday. Jadi, kalimat ini kalimat termasuk intention to do something. So guys, how's the material? Okay, I have a video from YouTube about this material, so enjoy the video. Hey, Bayu. Do you have any plans for this long weekend? Definitely. My dad and I are going to go fishing. We plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Would you like to come with us? I don't really like fishing. I would rather stay at home than go fishing. What about you, Riri? What would you like to do on the long weekend? I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to practice baking cookies. Are you going to bake chocolate chips cookies like the last time? Well, yes. That is my favorite. But we will also try to make ginger cookies. What about you, Sandy?
I don't know. I don't have any plan yet. Oh. Would you like to join me to learn baking cookies? You can come to my house. It's a good idea. Or will you go fishing with me and my dad? Not fishing, I guess. But I think I would like to bake cookies with Riri. Thanks for asking me to join you, Riri. It will be a long weekend soon. Do you have any plans? I'm not sure. I don't have any idea yet. I think I might stay at home. Stay at home. Well, you could do something more interesting. So, what about you, Bae? Do you have any plans? Definitely. My dad and I are going to go fishing. Fishing? Are you going to go fishing in the river near your house? No. We plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Would you like to come with us? Fishing? That sounds great. But I would rather stay at home than go fishing. What about you, Ryrie? What would you like to do on the long weekend? I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to practice baking cookies. That sounds like a very good plan. Are you going to bake choco chips cookies like the last time? Well, yes. That is my favorite. But we will also try to make ginger cookies. Lucky you. Your mom is a real baker, isn't she? Ha ha ha. Do you still want to stay home alone? Or, would you like to join me to learn baking cookies? You can come to my house. It's a good idea. Or will you go fishing with me and my dad? I think I would like to bake cookies with Ryrie. Thanks for inviting me, Ryrie. No problem. I will tell you the time on Friday. Thanks a lot. I can't wait to join you. Have a nice long weekend, everyone. You too. So, how's the videos? I hope you are all understand after you watch the videos that I give to all of you. And then the summarize is, so, expressing intention adalah sebuah ekspresi harapan dari seseorang atau niat tertentu dari seseorang. Berarti ekspresi ini secara tidak langsung merupakan sebuah kejadian yang belum terjadi karena masih berupa harapan atau rencana. Dan juga tenses yang digunakan adalah future tense. So guys, do you understand? Okay, thank you so much. I hope you understand what the material that I give to you. Okay everyone, thank you for your attendance and thank you for listening to learning this time. I hope we are all fine, and then next week we would like to learn about narrative text. So thank you so much. Maybe it's enough for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.